बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो इस जहान की खालिक, मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के शहरियों के वो हकूक़ जो उनको पुलिस गर्दी से बचा सकते हैं, जो पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान के कवानीन उन्हें देते हैं। मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों के साथ वाज़ह करता चलूँ कि इसमें मैं दफ़ात का और आर्टिकल्स का ज़िक्र नहीं करूँगा और किसी कानून का ज़िक्र नहीं करूँगा। ये जस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इनका ज़्यादा हवाला मेरी वीडियो में मिलता है, बहुत सारी वीडियोस में इन कवानीन का बहुत ज़्यादा जिक्र है, इनके आर्टिकल्स का भी और इन कवानीन के सेक्शंस का भी। तो आप देखना चाहें तो मेरी वीडियोस में से सर्च करके, मेरे चैनल में से तकरीबन 400 के करीब वीडियोस हैं, आप सर्च कर सकते हैं। इसमें आप लोगों के साथ मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। नाज़रीन, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान का शुमार ऐसे ममालिक में होता है जो खानदगी की शरह के लिहाज से दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से बहुत पीछे हैं। इसी सबब इस मुल्क के शहरियों को उन हकूक़ से भी आगाही हासिल नहीं है जो उनके बुनियादी हकूक़ में शामिल हैं। इस बात का फ़ायदा अक्सर पुलिस वाले और दीगर कानून साज इदारे जो हैं वो उठाते रहते हैं, आपको पता ही है, जिनसे कानून के बारे में आगाही हासिल करके बचा जा सकता है। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि किन जराइम में पुलिस हिरासत में ले सकती है। तो पाकिस्तानी कवानीन के तहत कुछ जराइम या ऐसे हैं जिनकी बिना पर पुलिस किसी भी फर्द को बगैर वारंट के भी अपनी हिरासत में ले सकती है। इन जराइम में नंबर पर है कत्ल, डकैती और जिनसी ज़्यादती। ये ऐसे जुर्म हैं जिनके लिए मुल्ज़िम को बगैर वारंट के भी हिरासत में लिया जा सकता है। इसके अलावा दीगर किसी भी किस्म के जुर्म के लिए जिसमें दहशत गर्दी की दफात शामिल ना हो, पुलिस को हिरासत में लेने से कबल वारंट दिखाने होंगे। नाज़रीन, जुर्म में हिरासत में मज़ाहमत के ख़िलाफ़ पुलिस को ये हक हासिल होता है कि वो किसी हद तक ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। अगर यानी कि कोई बंदा, उसको किसी को गिरफ़्तार करने आए हैं तो उसने मज़ाहमत कर दी है, तो इसमें पुलिस को इख्तियार हासिल है कि वो किसी हद तक वो उसके साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल करे। ये ना हो कि मज़ाहमत की है तो बस भाग गया तो गोली मार दे। अब हमारे पास एक और बात जो है, यानी कि पुलिस, आपको बताता चलूं कि पुलिस अदालत की इजाज़त के बगैर किसी के घर या जगह की तलाशी नहीं ले सकती है। पुलिस को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो अदालत की इजाज़त के बगैर किसी के घर में दाखिल हो जाए और उसके घर की खाना तलाशी ले। इसके लिए पुलिस को पहले अदालत से रजू करके उसकी खाना तलाशी की वजूहात से आगाह करना ज़रूरी है, यानी कि वारंट लेकर आएंगे, सर्च वारंट जो होते हैं, तो तभी अदालत देगी, तो तभी किसी के घर की जो तलाशी है वो ली जा सकती है। अब बाज़ बात औरतों को गिरफ्तार करने का भी मामला पेश आ जाता है। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि औरत को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अफसर का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होना ज़रूरी है। औरत को गिरफ्तार करने के लिए ये ज़रूरी है कि पुलिस अफसर का कम अज़ कम जो है ना, वो फिर आपके साथ दोहरा दूं कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे का हामिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी सबब ये अफसर मौजूद ना हो तो इस सूरत में ये लाजिम है कि गिरफ्तारी के वक्त इलाके के कुछ जिम्मेदारान और औरत का एक रिश्तेदार लाजमी हमरा हो। अब एक और सवाल आपको यहाँ पर बताता चलूँ, उसका जवाब, औरत की तलाशी कोई मर्द पुलिस वाला नहीं ले सकता है,
یہ ہمارے قوانین کہتے ہیں. یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے ہم لوگ کون سا جو قانون ہے وہ یہاں اس میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو قانون میں یہ شک بھی موجود ہے کہ لیڈی پولیس کے علاوہ کوئی مرد پولیس والا نہ تو عورت کی تلاشی لے سکتا ہے اور نہ ہی بغیر قانونی نوٹس کے اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں پر جس کو اب سے بیجا میں پولیس والے رکھ لیتے ہیں یعنی کہ غیر قانونی حراست میں، تو اس کے لیے بھی قوانین موجود ہیں. حراست میں لیے جانے والے شخص کے پاس اپنے وکیل کے چناؤ کا جو حق ہے وہ موجود ہوتا ہے. یعنی کہ کسی پولیس نے کسی کو گرفتار کر لیا الزام میں، حراست میں لیے جانے والے شخص کے پاس ناظرین یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے اپنی مرضی کے وکیل کا انتخاب کر سکے، اور قانون اس بات کا پابند ہے کہ حامل ہزا کو یہ سہولت مہیا کرے. اگر ملزم کے پاس وکیل کرنے کے وسائل نہیں تو وہ اس کے لیے پاکستان بار کونسل سے مدد لے سکتا ہے. اب مزید حراست میں جو لیے گئے شخص ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو جسمانی تشدد کرتے ہیں پولیس والے، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دے دوں کہ حراست میں لیے جانے والے شخص سے ثبوت حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کا بھی جسمانی تشدد جو ہے وہ خلاف قانون ہے. تو یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ ہمارا قانون کہتا ہے کہ حراست میں لیے جانے والے شخص سے ثبوت حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کا بھی جسمانی تشدد جو ہے وہ جو قانون کے خلاف ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو قانون حراست میں لیے جانے والے یہ اختیار قانون کو دیتا ہے کہ وہ تشدد کرنے والے کے خلاف قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے. اس کے پاس حق حاصل ہے جس کے ساتھ تشدد حراست میں کیا جاتا ہے پولیس والے کرتے ہیں. تو سب سے اہم بات اور آخری بات آپ کو میں یہ بتا دوں جو بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ عورت کو غروب سے طلوع کے دوران تھانے میں نہیں رکھا جا سکتا. پھر ایک بار اس کو دہرا دوں، عورت کو غروب سے طلوع کے دوران یعنی کہ جب مغرب کے بعد صبح سورج نکلنے تک رات جو ہے وہ تھانے میں نہیں رکھا جا سکتا. پولیس قانونی طور پر اس امر کی پابند ہے پاکستان کے قانون کے تحت کہ وہ عورت سے تمام تفتیش جو ہے دن کی روشنی میں کرے اور رات ہونے سے قبل یا تو اس کو آزاد کر دے یا پھر اس کو جیل کسٹڈی میں دے دے رات ہونے سے پہلے، مغرب سے پہلے. تو ناظرین یہ وہ تمام حقوق ہیں جو کسی بھی پاکستانی شہری کو حاصل ہیں، اور اس کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کہ وہ پولیس کے خلاف نہ صرف شکایت کر سکتا ہے بلکہ قانونی کارروائی کا حق بھی محفوظ رکھتا ہے. اور کس سیکشن کے تحت رکھتا ہے یہ آپ میرے چینل کی ویڈیوز میں سے میں نے یہ سبھی جو قوانین ہیں ان پہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، تو آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.